Saysay sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa tong kapupudan. Balita karon. May buntag kini Spread kay Gutierrez niyang balita karon. Nadiskubrihan sa engineering team sa Metropolitan Water District nga dunay laing dakong leak sa pipeline kanay mutang ilawom sa sapa. Nasuta kining maong suliran sa supply sa tubig human nga gisawom sa technical team ang dapit. Di nakita kining water leak. Nabalik naman tuod ang 75% sa supply sa tubig sa MCWD apan gipadayon pa niini ang pag-ayo sa naguba nga dakong pipeline sa lawom sa sapa sa Haklupan. Gisubayan na unta pagpaandar ang mga water wells apan way tubig nga bigawas tungod sa lain usab nga buslot sa pipe tungod sa bagyong Tino. Matod ni Minerva Herodias, spokesperson sa MCWD, nga di pa sila makasiguro sa pagbalik sa normal sa supply sa tubig kay gahapon pa nila nadiskubrihan nga dunay laing pipe nga nabuslot nga anaa sa ilawom sa sapa. Balita karon. Nagpada ang lokal nga kagamahanan sa siyudad sa Sugbo og duha ka mga water tank storage sa barangay Lusaran aron mayudahan ang suliran sa supply sa tubig kay wa pa sab makabalik ang supply sa kuryente sa maong mga dapit. Ang matag tangke sa tubig may sud nga 4,200 kadito sa tubig dunay gripo matag tangke. Ang barangay Lusaran usas mga grabing napiktuhan sa bagyong Tino ug nga sudlon sa mga sakyanan ulisod ang pagsud sa mga sakyanan kay wa mahingpit ang road clearing operation. Balita karon. Sa laing bahin mitahan sa iyang kaugalingon usa ka 69 o 59. Koreksyon, 69 anyos nga lolo usa ka alias Padung. Human kining silbihan sa warrant of arrest sa kasong acts of lasciviousness. Nasikop ang suspek kagabi sa iyang pilianan sa Dan Figueroa sa barangay Pahina San Nicolas, siyudad sa Sugbo. Ang kapulisan sa Sawang Calero Police Station mo'y misilbi sa warrant of arrest batok sa mga suspek. Ang warrant of arrest gi-issue ni Judge Van Russell Inopiques, presiding judge sa Branch 3 sa siyudad sa Sugbo. Mihatag ang korte sa dinakpan o higayunan nga makapiyansa sa kantidad nga 200,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Balita karon. Nagpaygayon og bypass operation kagabi ang hiniusa nga puwersa sa Mabolo Drug Enforcement Unit o Philippine Drug Enforcement Agency sa Sitio Nivel Hills, Barangay Busay, siyudad sa Sugbo. Atol sa operasyon nasikop usa ka alias Paner, high-value individual, 35 anyos nagpuyo sa susamang lugar. Nakuha ng suspek og 55 gramos nga gituang shabu kantidad og 442,000 pesos. Nasayran nga ang iligal nga drugas nga nakumpiskar sa kapulisan gisumiter na sa Cebu City Progressive Unit 7 alang sa chemical analysis niini. Kasong kalapasan sa Akta Republika 9165 gitakdang ipasaka usab batok ni maong dinakpan. Balita karon. Palapusod nga nadakpan sa Binonido Police Station sa Bohol Provincial Police Office ubos sa liderato ni Police Captain Ramuel Banugon ang top 1 most wanted municipal level sa nakalabayng adlaw diha sa barangay Tuburan, Binonido, Bohol. Akusado usa ka 35 anyos nga lalaki nga mananagat ulupyo sa barangay Bilang-Bilangan, lungsod sa Binonido. Nadakpan ang suspek, pinasikan sa warrant of arrest. Nag-issue ni Judge Glenn Pilusa Pergamiho, presiding judge RTC Branch 52 Talibon, Bohol, kumikas kalapasan sa Akta Republika 9165. Samtang sa laing bahin, tulo ka mga batanon na ilambigit sa mga iligal nga kalihukan nakikpinusilay sa kapulisan sa lungsod sa Argao. Ilaguluhan ni Police Captain Edin Rex Baguio. Atol sa pagresponde sa kapulisan, gisugat sa mga batanon ang kapulisan pinagis pagpabuto niini. Hinungdan nga mibausab ang kapulisan na samdan ang usa sa mga batanon. Nasamad usa ka 18 anyos nga batanon taga barangay Bagakay, lungsod sa Sibunga
Samtang laing mga dinakpan, usa ka 17 anyos nga taga sitio Tunggo sa barangay Taluot ug ilang leader sa grupo ang 22 anyos nga taga barangay Taluot gihapon. Nakuha sa kapulisan mga ebidensya nga 43.3 gramos nga shabu, kantidad og 373,000 pesos ug mga nagkalain-laing ng kalibre sa armas ug mga bala. Ipaubusab ang mga armas sa ballistic test aron masuta kung kini mao mga armas nila bigit ba sa ubang nahitabo nga krimen. Super Dismay Padilla sa Dulas! Ang GMA Kapuso Foundation Inc. at karong hinabang diri sa barangay Pulang Bato, Ciudad sa Sugbo. So dito si Super Dismay Padilla Dismay. Go ahead, pasok! Super dili nga nino sa 300 ka mga individual sa barangay Pulang Bato, kani sila manapektuhan sa Bagyong Tino nitong November 4, 2025 ang nakadawat o tabang ikan sa GMA Kapuso Foundation Incorporated. Kani bisan pa man sa naglagiti nga kainit sa panahon, wa kay isa pa yan sa mga residente sa mga dapit tungod kay dapo ilahang kalisay, dapo kayo lang is nga nakita sa tuwad sa ayuda o sa tabang ilahang hatag gikan sa foundation. Kunya atong hinabion si Ma'am Amatel Rosana Super Ed, ang Regional Coordinator sa GMA Kapuso Foundation Incorporated, ang may bawaan na to kung aside aning napabaylaing mga barangay ang ato ang adtuon para mga taga ng sa gabi na katong mga hinahanglan ginapektuhan sa bagyo na atong adto na ron hatagan usab o hinabang. Ma'am, ayong buntag live sa DY2 sa Radio Cebu atong angkor si Super Edgar Gutierrez na. Hello, Super Edgar. May buntag, ma'am. Morning, ma'am. Morning, sa GMA Kapuso Foundation, maayong buntag. Well, ang GMA Kapuso Foundation, padayon nga naghatag og ayuda sa ato ang mga biktima sa Bagyong Tino. In fact, gikan na ta dito sa Konsolasyon, naabot na punta sa Compostela, and nakahatag na punta sa ato ang mga kaigsuunan dito sa Alang-Alang, Barangay Alang-Alang, Mandawi City. And karon atong gibisita ang Barangay Pulang Bato kung diin 350 families ang atong beneficiaries. And ugma pohon ang GMA Kapuso Foundation kauban sa ato ang mga researchers nga gikan sa DYSS. Daghang salamat kaninyo. Moadto na sa Barangay Lusaran. Oo, and napatay mga naka-schedule, naka-line up nga mga schedule sa pag-distribute sa relief goods sa ato ang mga kaigsuonan nga nabiktima ni Bagyong Tino. Ma'am Amabel, unsay tan-aw nimo sa mga primary need or immediate need sa atong mga tao diya sa Pulang Bato? Sa Pulang Bato, nakita nato nga kinahanglan nila ang mga utensils, kitchen utensils. Kay mao ginay kasagaran na naanod matod pa sa mga residente. So kinahanglan sila mga kaldero, mga gamit sa panimalay, and kanang mga cleaning materials. Oo, aside sa mga food packs na gihatag sa mga donors na nagsigiog apod-apod dinhi sa Barangay Pulang Bato. Kining 350 ka individuals ni or per families ni? Sa number of families. Sir Ed. Number of families. Ang nag-identify ani nila, ma'am, ang Barangay Rasab, no? Des Pulang Bato. Barangay Pulang Bato ang beneficiaries ani nato. So ugma ato sa tas Lusaran. Burag mga Lusaran na barangay gyud. Ugma pohon. Wa may problema kasada diya, ma'am Amabel? Wa may problema pagpadulya sa Pulang Bato? Oo. So far wala raman nakalusot raman pod mi. Okay. Pero daga ba naguba sa nga bahay sa Pulang Bato, wala? Daghan sa, especially kaning naa sa kilid gyud sa sapa. Oo, naagi mga balay, especially kato mga gagmay nga balay. I see. Na marag naagian sa tubig. So salamat kayo o atong mga katawhan diya. Salamat. Thank you kayo, ma'am Amabel. Sa purad na to si Ma'am Amatel Rosana ng Regional Coordinator sa GMA Kapuso Foundation Incorporated. Kaganina sab. Dismay. Yes. Di ba kaning, please correct me ha if I'm wrong, kaning Pulang Bato, mas taas pa rin siya itong Bakayan, di ba? Pero magian na itong Bakayan Super Yeah, correct. before siya makakabot sa Pulang Bato. Ang Pulang Bato, mas babaw pa ni siya kaysa Bakayan. Pero doon sa di siya sapa ang Pulang Bato, kining Dismay? Dahil uban ng mga nagpuyo na doon sa sapagani sa paghatang na rito ang konsihal, yun dito, katong mga
Napuyo dapat sa pa katong mga nabahaan jud kay maupat ka sitio ang naapektuhan jud diha sa barangay Pulang Bato ang kuso-kuso sa Bagyong Pino ang ilahang evacuate tungod kay ilang balay nangadaot tungod sa pag-awas sa sapa kay sumpay ra man gid siya dari sa tuon nagian sumpay ra gid ang sapa dito paingon na sa Bire sa barangay Bakayan. I see. Okay. Iya kaganina natay grupo sa mga doctors nga na-interview ni abag sad sila kay nakita nila pag hinahanglan ng Super Ed sa mga tambal ug uban pa sa mga naapektuhan sa Bagyong Pino nito November 4, 2025. Uban si Pedro Pantonyela ko sa May Padilla sa Super Radio DYWS dapat totoo. Ang Super Radio Super Balita. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Mayroong talisay sa Samgulyas Mimando, kapulisan pagsusikin say nagisi sa hose sa water pump. Ato paminaw report, Super Gabriel Bunok, Super Gab, pasok! Super Radio. Ni Mando si Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas ngadto sa kapulisan nga ilhon kung si kinsa ang naggisi sa hose sa water pump nga gigamit sa pagpahuba sa baha. Si Gulyas ni hangyos kapulisan nga ilang imbestigahan ang panghitabo tungod kay di mahimo nga binuangan ang ekipo sa syudad nga perting gamita karong panahona nahibaw-an nga gisulod ang Purok Madasigon na barangay Biasong sa clearing operation team aron sa pagpahuba sa baha. Pero kay di man mahuman sa usa ka adlaw ang pagtrabaho, gitugyan lang nila ang water pump ug ang hose sa mga tao sa dapita. Apan sa pagbalik sa grupo sa magpahubas sa baha, ilang nakita ang gisi na ang hose mao'y nagkapalangan sa ilang trabaho. Matod pa ni Gulyas nga ang tanan naninguha nga mapadali ang clearing operation pero naa pagyoy tao nga magbuhat og dili mao sa mga ekipo. Nihangyo ang mayor nga dili unta magpalangay sa trabaho kay luoy na kaayo ang mga mulupyo nga naglaom sa pagbangon. Giangko ni Gulyas nga giapas gyud sila sa clearing operation busa siya nihangyo sa pagsabot sa katawhan. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Balita karon. Guam Logroño sa Super Radio. Oras alas 10:51 na. Dugan-duga sa itong laban sa uway. Kawatag manok. Ay gani kanadakpan. Na-report Super Guam Logroño. Super Guam, go! Super Radio. Super Gar, 8 yun ka mga mahalong manok, no? Nga inog tatari ang gikawat ng usag ka kawatan apan usa lang ang recover sa kapulisan ato lang tinang paluag operasyon. Kini ga maog insidente na hitabo ni mga alas 6 na sa buntag na diskubihan ini ga usa ka negosyante, no, or kini nga tag-iya dili usa ka farm o manukan. Animutan sa may Purok 4, Barangay Bato, Dakbayan sa Toledo. Kining 30 City anyos nga tag-iya sa maong manukan, manglawog ng siya, sa iyang farm, no, siya mga binuhi ng mga manok inog tatari. Apan natinga siya kay nahanaw man itong ubang nga mga manok. Gikwinta na mga 8 yun ka mga manok inog tatari nga mo balor tanan og 80,000 pesos. Inungdan dinadali siya ga report nito na sa kapulisan na kamahin sa maong insidente. Pagka alas 8 sa buntag kagahapon nga adlaw, ang kapulisan nakadawat og impormasyon nga dunay usa ka concerned citizen nga nagakuha og hulagway og nag-post ngadto na sa FB page nga dunay usa ka mailing lalaki dito sa Pikas barangay ang nanuroy og manok, no, nga gibaligya na kini nga manok inog tatari nga gisud og sako. Hinungdan nga ang mga pulis uban sa biktima nga tag-iya dali nga nisuhi dito sa Pikas barangay sa barangay Ibo og ilang aktuhan kini nga maong lalaki nga naga-bit-bit sa sako kadunay sud nga manok. Apan ang 8 ka manok usa na lang ang na-recover sa kapulisan diha sa posisyon sa maong suspect nga usa ni kataga barangay Mambaling ni Dakbayan sa Sugbo. May 17 anyos nga ulitaw nga taga Sitio Ipil barangay Mambaling Dakbayan sa Sugbo kasamtangan karon gitanggong sa Toledo Police Station samtang giandam pa ang kasong pagpangawat. Kini si Guam Logroño sa GMA DYWS Super Radio dapat totoo. Ang Super Radio. Alan Mahal sa Super Radio. Cebu City Police Advisory Group isumiter na report nabigitan sa ilang mga accomplishment. Report Super Alan Mahay. Super Alan, pasok! Super Radio.
Nisubmitter na og report ang Cebu City Police Advisory Group kadto kang Mayor Nestor Archibal kini makalibigitan sa ilang accomplishment din ang nisgutan nga grupo gilangkuban kini sa nagkani nga mga sektor dinhi mismo sa Dakbayan sa Cebu atol sa nisgutan nga pagbisita ilang gi-emphasize ang kaimportante sa matud pa effort gihimo sa kapulisan ingon mangat sa ilang mga pamilya ngadto sa mga apektado sa bagyong Tino dinhi mismo sa Dakbayan sa Cebu ilang gipaabot kadto ni Mayor Nestor Archibal ang matud pa mga inisyatiba ang gipatuman nila ni Konsehal Paul Labrang Amoy Chairman sa Committee on Peace and Order sa Konseho sa Dakbayan sa Cebu. Ano na duha ka mga police station nga natukod dito mismo sa may Bukarang Bahin sa Dakbayan sa Cebu sa may Barangay Adlaon nga matud pa gitawag nila og presento 13 din mismo sa kagamanan sa Dakbayan so din matud pa ang nasgutan nga accomplishment report naghatag kinig kay gayunan nga acknowledge sa nasgutan nga grupo inang dedikasyon makalibigitan sa public safety diya mismo sa community ilang iklaro nga daghan pagkuwang ang nasgutan nga police station sa mga kahimanan labi na sa mga computers aron magamit nila sa ilang reporting kini makalabigitan sa ilang serbisyo pagtrabaho sa peace and order din mismo sa Dakbayan sa Cebu. Ako sa Ramahayag sa Jimmy Super Radio DYWS dapat ito. Balita karon. Hantod daw sa sunod higayon ning tulumanon. Balita karon. Labihan karon kakilas ug kakutas ang dagan sa panghitabo sa kalibutan. Higayon karon sa pag-unong, pag-aninaw, pagpakutaw sa kaisipan ug pagpagawa sa atong tingog, batan-on ka man o idaran. Kami mga batan-on, aduna mi tingog nga angay inyong paminawon. Kamong mga batan-on, wala gid mo makasabot kung unsa ning pagkatiguang. Ug kamo sa mga tiguwang, nalimot usab mo kung unsa ang pagkabatan-on. DYWS Super Radio, mudalit karon sa Pugong sa Pulso. Ning lumba nga gitawag tag kinabuhi, duharay atong kapilian. Mag-uol kita kay ang mga rusas dunay tunok, o angay kitang malipay kay ang tunok dunay mga rusas. Ano karon ang pag-asoy sa lain-laing sugilanon luyos sa mga panghitabo, gikan sa paglantaw sa mga batanon o sa katiguangan. Ang problema namong mga batan-on, mao nga paspas kayo ang dagan sa adlaw ug dugay kaayo matapos ang tuig uy. Para sa namo mga tiguang, paspasad kay mga tuig ug dugay kay matapos ang usa ka adlaw. Sunda kining tulumanon. Pugong sa Pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio. Maayong adlawng Huwebes, kumusta mga kapuso, may buntag. Sa 13 ron, pizza 13. Og doon ay nag-birthday, happy birthday, pero wa din rin. Si Biyuy, happy birthday! Kung mag-celebrate sa gawas si Biyuy na, happy birthday ni mo na, Biyuy. O kumusta mga kapuso, kumusta inyong kabuntagon, kumusta preparasyos pa niyon to? Umas bagyo, padayon ng mga kalihukan, labi na doon na pa'y daghang mga lugar nga wa pa mahibalik sa normal ilang kinabuhi, way tubig, wa pa kalimpyo sa gianan kay perte naghanas lapok o guban pa. Niata sa hugna sa pagbangon, hugna sa pagkinabangay, ug sa paglingi sa unsay angay at timanunon ilabi na aron nga mapahiuli ta balik sa normal kay Pasko na ra ba? Hapit ng Pasko gani. Mas musamot tingali katamis nga sa ulugo ng Pasko. Karabitan ni agi kag mga kalisdanan. Ni agi kag pwedeng paita nga mga katalagman. Dinisugbo mo ragi si gyud katalagman sukad pa sa linog unya bagyo nga duha nga nagbalik-balik diri sa ato. So nga to dinhi karon ni higayon na ni atas sa hinapos na sa 5 November kay paspas lagi kayong dagas mga adlaw. Hapit na sa matapos ng tuig. Ang atong ilan taw mao nga atong mga pamilya, lain-laing mga katawhan, labi na atong mga nag-anto sa perdisyon sa maong bagyo. Kinilabi ang mga kabus mo hiagom anto, daghan sa mga dato na hiagom. Ang ilang mga kaptangan ng guba o ng pildi. Pero human sa atong paglingi o paghuna-huna sa gidangatan sa atong mga
kaigsuunan, may sa tingali nga atong lantawon karon ang atong mga pinangga nga mga binuhi dinhi sa ato ba pwerte na to kamaing mo pangga sa mga binuhi iro iring o guban pa kaya dahil sa kasugilanon napatik ni sa usa sa mga artikulo sa internet na hitabo diri sa Talisay nga usa ka iring nakasalbar gyud usa ka pamilya kay ibaw mo dito sa Talisay pwerte daghana man sa nangahabas man dito mga pilianan po sa diyan ni awas ang sapas mananga. So doon na dito sa kapamilya, doon na sila iring. Gamay nakahimo pagsalbar silang pamilya sa pagba silang bay kay nakamata sila. Ang ilang iring mo ini pa mata nilang tanan. Alas 5:30 kadlawon ato higayuna. Timbukawa sila kay nangatugnaw na sila, namahuway na sila, pag nasudad ang tubig, usa sa mga igsuon sa mga pamilya nga naghigda diha sa first floor sa ilang balay, timbukawa sa kalit kay dunay nihagsa nga perting sa baa. Ugunya, ang saba di ay nga nahug usa ka laptop, kay itukbod silang iring. O ito nakapabango nila o diya pa siya mahibaw nga nisod ng tubig. Ang tubig diya na silang balay, tagatuhod na o labaw na gamay sa bitiis. O kalit kayo, kay mo katong pagbaha ka perti, kalita man to, man to, baragway gihuwat. Ya diha sila nga nagtinguha nga masalbar na yun, ang bisan unsa ilang masalbar, pero grabe ko kayo pag sud tubig sa balay. Saka na yun ngadto na sa second floor. Within minutes, ang tubig midahili, perting kusuga, o nga gibiyaan nila ng balay. Nanabok sila ngadto sa balay sa ilang isilingan, kaya taas-taas man dito, tuluman ka anda na, pero sige hapog saka ang tubig sa baha. Umao nga ilang ilantaw, sus nasalbar gyud sila sa maong iring, ilang binuhi nga iring. Kini usa lang ni sa daghan kayong mga sugilanon nga atong nabati kalabot sa giunsa pagtabang sa atong mga binuhi, mga pinangga nga mga binuhi nga mga kahayupan ang kinabuhi sa mga sakop sa atong pamilya. Mao nga ning buntaga magisgot ta kalabot sa atong mga binuhi kay especially iro ha. Iro og iring mo man ay kuwaron. Uso hapitan ng tao ron, hapitan ng balay doon nag-iro. No, doon ay mga iro makatabang nato, pagbantes tong balay, pag-secure sa tong balay. Pero katong mga manag-iyag, mga kahayupan, murag doon nagisli kaugalingong lingwahe. Kaya ilang masabot gikan sa ilang mga hayop, labi na mga iro. Nga daghantag nahibawan o daghantag nailhan nga di lang sa mga higayon nga susama ni adang mga katalagman nga makatabang ang maong mga kahayupan. Gani doon ay mga pagtuon nga kadtong nga nag-iya og mga kahayupan ang pag-spendi lag panahon uban sa ilang kahayupan makapasaka sa ilang oxytocin level. Kanabitawng makatabang ni pag-promote ang gitawag og trust, empathy, pag-relax sa imong kaugalingon, pagmeno sa imong anxiety o sa imong depression. Kanabang ang mga eksperto alam makapasabot technically sa unsay buti pasabot niya ang murag naa sa atong kaugalingong panabot na sa itong kaugalingon kahiladman kada magtinguha or kapagbati, paghatag og love, support o gingon man pag-atiman, pagmahal, pagmatuto sa atong mga kahayupan. Now, ako lang dako man ko nga gamay pa diha mo ko iro pero na kuan ko tagam ko iro kay napaakan man ko mahadlukan ko mananap. Pero nga akong sabot itong bata pa ko mao nga sagaran nga magtinir og iro niadto
aron na makabantay sa balay. Mura magwa kayo o sekundaryo na lang kanang gitawag na tug bond between tag-iya ug sa hayop nga iyang gipanag-iya. Lahi sa panahon karon nga nakita nako grabe kayong gastos mga tao, grabe kayo ang atong paggahin og panahon uban nila. Nga mura nagganig tao ang atong pag-atiman o pag-relate ining maong mga binuhi nato. Now, karong buntaga ato ning hinisgutan kay di palang dugay bago pa malanggutang nagkalag-kalag. Ay pagbuwas November mo man to no nga ang tanang kalihukan sa pamilya atong igahin ngadto sa mipanaw na natong mga kaigsuunan ug mga minahal. Pero when we say tibok pamilya, ato sab nga di kalikayan pagisgot nga apil sa atong pamilya kining atong mga kahayupan or atong mga binuhi. Jadi ato'y usa ka sugyot gani. In fact, di man ni sugyot kay daghan naman gagimo ani kadabit nang gitawag na tong euthanasia. Ilabi na sa mga di na gyud matabang. Di na gyud matabang in taon nga gibati nga mga sakit nining mga kahayupan, iring ug iro. Kadabang nakatabang bagyo nila sayon na baling dawaton sa atong mga katawhan kanang imong putlon ang pag-antos ining imong minahal nga mga binuhi. In fact, maum sa tao kanang euthanasia sa tao o pa na itugot pero sa mga hayop sige na. In fact, daghan kayo nga gipakatug nga mga kahayupan wa nay mata-mata pero makita sa mga tag-iya nga murag sakitan sila magtan-aw sa gibatyag nga kapaitan o nga balatian nato mga tiguang na kayo kadto na hiagom og mga disgrasya nga mga kahayupan. Sumuna itong tema rong buntaga kining euthanasia para sa mga kahayupan. Marilate ra sab nato ni euthanasia para sa mga tao. Although din sa ato gyud ang mga tao murag lisod pa pagdawat ana nga ang mga tao atong pagkatulgon, ang mga tao nga murag di na matabang ang kahimtang sa panglawas, di na ito pamathon o ato tuyuon gyud sa pagpatay o paghunong siya paginhawa. Pero sa kahayupan ato man ang gihimo. Kung sa bagyo na, nakaapiktar ni sa o nakaapiktar ba nato ang atong religion? Nakaapiktar ba nato ang atong upbringing? Nakaapiktar ba niini ang atong kultura? Ang atong pagka-Pilipino? Isubay natong mga mithi nga gipasa din ni nato sa atong katigulangan? Euthanasia para sa mga hayop, euthanasia para sa mga katauhan. Although sa katauhan mo lisod padawaton, pero duty lang kayo doon naman. Pero duty pa kayo mo akseptar nga okay ra ng euthanasia para sa mga tao. Pero sa mga mananap daghan kay naghimo ini. Paghihimo des gobyerno gani. Kadang mga gipang dakop nga mga tao o mga naglaag-laag nga mga kahayupan, katulgon man nila. Ilang kay balsod man kanon mo hangtod sangtod nga way tag-iya ning mga kahayupan. O netong sawan, maka-appeal mo, maka-text mo sa 0917-144-4867 euthanasia sa mga tiguang, sa mga tao, euthanasia para sa mga kahayupan. Maka-chat mo kapil, sa itong Facebook Live, maka-appeal mo makasahon yung mga chatsan, labi na kay daghakitag mga kapuso nga hibaw ko daghan kay mga binuhi nga hayop, unsa ba kadako ang imong gugma. Manito pa ito pangutana. Unsa kadako ang imong gugma sa imong binuhi nga kahayupan. Makaako ba ka euthanasia para nila? Alas 11. Pugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio. Balik ko na labinas mga tag-iyag mga kahayupan. Pa inyong lantaw ng isyu may tungod sa euthanasia para sa mga kahayupan. Kaya doon na bisa na yung mga moral issue. Bisan patingaling animal rin sila. Maghatag ng dilema sa mga tag-iya, kada bang ikay magbuot na sa unsa ang quality of life sa imong binuhi. Kaya nindot magyun ang binuhi, himsog, nindot kaayo nga dadon-dadon, no? Basta maayo wa sige batis ng lawas. Panon niya, urabag, mausab tingali ang imong baruganan kung doon na balatian ang imong kahayupan. Number one nga moral issue tingali ka na kanang maluoy ka mag-antos ang animal. Mag-antos siya sa maong balatian mo na nga mapugos lang ka nga pagkatulgon lang ning akong iro. Relief para sa iyang incurable nga gibati nga kasakitan.
mo na itong i-justify niya at the same time convenience. Convenience in the sense nga di na ka problema sa atiman anang masakiton nga hayop. Pero at the same time, imo sa tingilan taon, kanang ito na ito mga rights sa mga animal. Labi ito ito mga animal rights. Kaya naghan makita din mga animal rights advocates nga mangusog yun nga kanang atong kahayupan doon na katungod to life. Right to life. Unya dili sila angay patyon for human convenience. Nga sila pakatulgon lang tungod kay sa atong pagtuo nag-antos ang maong mga kahayupan. So, kanang pag-assess ni mo niya ikay magbuot bitaw nga atong hunungon na lang ni. Doon na bata niya ng maong katungod isip tag-iyas kahayupan. Mahimong ma-apply sa na nato labi na sa mga dili iro o dili mananap nato katauhan. Naidegi mo ko na ini ato paminaw ng ilang hunahuna. Pani bibikibin, larga. Mayong buntag dadi Ed. Morning. Atong paminaw ang mga pulso o mga opinion sa atong mga kapusong tigpaminaw. Honestly, wala man jud ko'y kanang animal, like pet animal sa among balay. But if ever, kay ako dyan siya pinanggang mayo, like, atagon ako siya cat food, akong feel na more na ako siya uyab, charot! Basta, kanang, you know, animals, they're like humans, and they need to feel loved, they need to feel protected, and they need to feel, we care for them, that's all. Kung unsa ka dako ang pagmahal, dako jud kaayo kay giisip man gyud namo siya nga sakop sa pamilya. Kuan man na among pets ka sa una naabot gani nag-unom. Buok nya mga tigwang na mangud sila ba. Di karon tulo na lang. Na ami usa mo nang ikatulo kuan na siya kanang murag teenager ba. Kung baga teenager na siya nya. Mo na siya kanang kulisaw kaayo pero makalingaw. O mingawon sa gyud mi sa iyang kanoti bitaw. Pero kung parte sa pagmahal, murag jud anak. Ingon ana nga mag-uulta kon kanang sometimes dili ganahang mukaon, mag-uulta nya usahay kanang dapat mga needs niya nga vitamins, mura gyud og anak ang among pag-ila. Sorry ta sa punto kalabot makaako ba mo? O sa inyong bation kung inyong pagkatulgon o may termino gamiton sa euthanasia para sa mga kahayupan gud. Kay ang mga advocate sa animal rights baya mihatag ubog ating argumento sa matuk pa nila moral status anang mga kahayupan. Ingon sila ang mga kahayupan doon na say moralidad susama sa moralidad natong mga tao ug nga ang mga kahayupan are entitled to equality of treatment. Natatahon sila with the same level of respect sama sa mga dagkong tao. Kita mga tao, musugot o isinisya, ambot pilalak mo tingali ganahan nga musugot nga pagkatulgo na to ang atong mga masakiton nga nag-ilaid sa tumang kapait nga mga masakiton nga mga binangga nato, mga binati natong partidos. Alas 11 sa Pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. Tadi pa tamang panguna-una ako masahod sa ni mga chat diri sa ato mga kapuso ni Norma Ermac. Good morning kapuso. Di jud na pwede nga imo lang kuwaas kinabuhi ilabi na kun human being. Kabuton jud si amahan. Kay siya mo'y tag-iya sa itong kinabuhi. Di ta magbuot-buot kay wa tay katungod. Bisan pa sa mga hayop kay mo abot ragyod ang ilang kamatayon. Si James Caldosa sa para ko si Gadi Kuuyon labinaan ng way mga sakit nga hayupan kay sahi guda kung kita naa sa ilang part nga lain ang magbuot sa imong kinabuhi. Kinabuhi na ba o dili kay sa Turkey bitaw pasagdan na nila ilang mga iring dito sa maong lugar. Panghuna-huna! 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 Dili na bag-o ning euthanasia para natong tanan. Ang laingan ni ini mercy killing. Ang karunang isulti sa mga nagsugyot ni ini mao nga ang tanan, ang katawhan, hasta ang kahayupan, angay lang makabaton ang gitawag og good death. Apadon sabay good death.
Ila ning gihulagway nga usa ka kamatayon nga gawas nun sa mga pag-antos o gikinahanglan nga dunay pag-uyon sa pasyente nga siya i-mercy killing. Niadtong tuig 2021, 10,000 ka mga tao sa Canada ang namatay pinaagi sa gitawag og medical assistance in dying. Di ang doktor mo asistir sa pagpatay pinaagi sa euthanasia kanang injeksyonan kadiyag lethal dose sa usa ka medication or physician assisted suicide. O giingon nga sa di madugay gani ang balaod dito sa Canada mahimong mutugot na sa mga tao nga dunay mental problemas pangutok, di lang kay terminal nga balatian nga pwedeng mo pursu ini maong practice. In other words, kadtong mga tao who are otherwise healthy but nahiagom nag-antos gitawag tong psychological condition sama sa depression, pwede dito nga mangayog medical help aron tapuso na ang ilang kinabuhi. So, pangutana, dili ba kining pagdugot sa mercy killing sa tao man o kahayupan nga buot nato nga makaangkon og good death mahimong yano na unya kayo nga pasangil para puuhon di lamang kadtong mubatig pisikal nga kasakitan kundi hangtod na sab kadtong pagailho nato nga may sakit sa utok. Ug ikaduha, sa kaso sa kahayupan, saon man pagka good death nato ikahatag nila kun imposible ang pag-angkon sa voluntaryo nilang pagtugot nga sila ato nang papahuwayon. Panghuna-huna! 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 Alam, may pakadaan yung iring niya. Pero, pantay mo sa atong balita sa DCWB, ang atong balita sab, matag oras ha, dito sa DYWS. Kung ingon man, atong tuluman nun di sa alang kanimo kapuso, unang drama rong alas 12:30. Salamat, uban ako, Super Julius Malinaw, Super Kevin Jones, kauban rin. Mike Udto, kini Super Edgar Gutierrez. Hugong sa pulso.